Hello, oy niya ako demonstrate kining t-shirt lukutin ni at ako gumamit plancha pero straighten up ko rin kaya ngayon ding folds na ning t-shirt lawen mo kaya pamamagitan na nini only regular water ang po pang pan spray, so spray mo yan makanyan potang king sleeve na ini popinkin ni meto tangkay baliktad tayo ayan spray me ne pa ka spray bayang masyadong mabasa potang kay ipagpagme mo ini pagpagme lawin ming kay na. Tsaka nung mamasama-sama man, potang sulod me, langi mo rin. Oh. Di ala na. Mila ko na itang kayang kay, pakapagpag me mong masalis eh. Mila ko na lukot-lukot na oh. Straight na yung pasibayo. Oh. Pwede yan namang gamitan ni pa mag-stretch. Kaya mala na mag-shrink. Potang i-dryer mo, di ba mag-shrink? So, ibasan mong bagya, tsaka may mo papagpagpagpag, tsaka may igutan yung t-shirt. Milakone lukot. Okay, that's it. Just a quick tip from me.